बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 जुलाई है, बुध का दिन है और आज इसराइल फलस्तीन जंग को 649 दिन हो चुके हैं। और पहले दिन से मैं ये बात करता आ रहा हूं कि ये जो बात फलस्तीन से चली है ये बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि फलस्तीन जो है, यूं कह लें कि ये आखिरी कड़ है जो कि एक आखिरी रुकावट बना हुआ है फलस्तीन इसराइल के लिए। क्योंकि अगर फलस्तीन जो है वो फतह हो गया तो फिर ये बंद जो है वो रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इसराइल की जानिब से जो ग्रेटर इसराइल का प्लान तरतीब दिया गया है वो उसकी तरफ अपनी पेशकदमी करेगा। हमने देखा कि कैसे लिबनान के ऊपर हमले हुए, सीरिया के अंदर रेजीम चेंज हुआ, फिर ईरान के ऊपर हमले हुए और ईरान के साथ जो जंग चली उसने तो पूरे के पूरे ताकत के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया कि भाई नहीं, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी जो है वो पावर चाहिए। लेकिन अभी ग्रेटर इसराइल को यूं कह लें कि उस प्लान के ऊपर अमल दरामद करते हुए जो बड़ी वारदात की गई, बड़ी गेम की गई है, अभी शाम के अंदर इजरायली परचम जो है वो लहराया गया। बाकायदा तौर पर जो वो ध्रूज का इलाका है उसकी वीडियो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो व्हाट्सएप चैनल में लगा दी। यहां पर डिस्प्ले करना वो कुछ सैंक्शंस हैं, पाबंदियां, जिसकी वजह से मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। आप वहां पर जाकर देख भी सकते हैं। और बात सिर्फ यहां तक नहीं रही है, क्योंकि कल से जो लड़ाइयां, जो झड़पें जारी हैं, अब वो मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले तो आपसी द्रूस और फिर जो शामी जंगजू हैं उनके दरमियान लड़ाइयां शुरू हुई। उसके बाद इसराइल की जानिब से एंट्री दी गई और उसकी फिजाइया ने हमले शुरू कर दिए। अब इसराइल की जानिब से वहां पर हमला करते हुए जो शामी सदारती महल है उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया। उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को यूं कह लें कि उड़ा के रख दिया गया। कैसे वो हमला हुआ है उसकी वीडियो भी मैंने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लगा दी है, चैनल के अंदर लगा दिया, वहां पर देख सकते हैं। और फिर दमिश्क में जो शामी फौज का जो दिफाई जो कह लें कि जनरल स्टाफ का हेडक्वार्टर है उसको भी निशाना बनाया गया, वहां पर भी हमले हुए और ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैलते हुए दिखाई दे रहे। और ये बात यहां तक नहीं रुकती, बल्कि इसको एक लंबे अरसे के लिए जंग को फैलाने की तैयारी की जा रही है। और बाकायदा तौर पर इजरायली वजीर दिफा की जानिब से ये क्लेम भी किया गया। आप अंदाजा करें कि आज नेतन्याहू की अदालत में पेशी थी, लेकिन उसकी ये जो हमला हुआ उसके बाद पेशी को एडजर्न कर दिया गया, उस केस को आगे तारीख जो है वो लगा दी गई। तो आप अंदाजा करें कि मामला किस करवट जो है वो जा रहे हैं। और ये वही जोलानी जो कि इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहा था, अब इसराइल जो है वहां पर ही अपना तसल्लुत जमाने की जो है वो प्लानिंग लेकर मैदान में कूद पड़ा है। बाकायदा तौर पर जो इनकी फोर्सेस हैं वो मैदान में उतारते हुए अपनी जो 2 ब्रिगेड है वो शाम के अंदर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। और वहां पर पहले जो बफर जोन काम किए गए थे उससे आगे बढ़ते हुए वहां पर कंट्रोल जमाने की बात की जा रही है। ये क्या तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इसराइली दुश्मन जो वहां पर किस तरह से रेडियो जो है वो रिपोर्ट कर रहा है और उसके नुमाइंदे ने यह बताया कि इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने दीगर शोबों की कीमत पर ड्रोन और लड़ाका तैयारों समेत शामी सेक्टर में फिजाइया की बड़ी तादाद में दोबारा तैनाती की हिदायत जारी कर दी। और फिर रेडियो नामा निगार ने यह भी बताया कि इजरायली फौज 2 डिवीजन्स को गोलान की पहाड़ियों और शाम के इलाके में मुंतकिल करने की तैयारी कर रही है, जिसमें 98वां डिवीजन शामिल है जो इस वक्त गजा के अंदर लड़ रहा है, और एक और रिजर्व डिवीजन है गजा से निकलने वाली छाता बरदार ब्रिगेड भी जरूरत पड़ने पर गोलान की पहाड़ियों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी इजरायली चैनल 14 ने बताया और उसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई कि द प्रिपरेशन फॉर लॉन्ग टर्म एस्केलेशन अगेंस्ट द जोलानी रिजीम इन सीरिया इज अंडरवे। मतलब जो जोलानी रिजीम है उसके खिलाफ जो बाकायदा तौर पर एक लॉन्ग टर्म जो एक्शन है, एस्केलेशन जो है, लड़ाई जो है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं और ये पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी जा चुकी है। लेकिन इसराइल इस वक्त दमिश्क के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर बमबारी कर रहा है। दमिश्क में शाम के सदारती महल, उमवी स्क्वायर और फिर दमिश्क में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर पर जो है वो इजरायली फिजाई हमले किए गए हैं। और फिर इजराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल और जनरल स्टाफ की इमारत को जो निशाना बनाया। इजरायली वज़ीर दिफा कार्ड्स का कहना है कि दमिश्क में दर्दनाक हमले अभी मजीद शुरू होंगे और इजराइल अब दमिश्क के कल्ब के ऊपर बमबारी कर रहा है। इजरायली फौज का कहना है कि हम शाम में कई दिनों की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन
اسرائیلی فوج نے دمشق میں شامی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے داخلی دروازے کے اوپر حملہ کیا اور دروز اور نئی جو شامی حکومت کے درمیان جو جھڑپیں جاری ہیں، گزشتہ روز اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے اسرائیل سے مداخلت نہ کرنے کو کہا، جس سے نتن یاہو نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ شام لیبیا کی طرح خون اور کھنڈرات میں ڈوب جائے، جیسا کہ چند ماہ پہلے میں نے پیشگوئی بھی کی تھی۔ اور دروز نے اسرائیل کی درخواست پر اسد کے خلاف جو ایک پورے کا پورا اس کو یوں کہہ لیں کہ دھوکہ دیا اور پھر ISIS القاعدہ اتحاد کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن اب ان کا قتل عام ہو رہا ہے ان کے اتحادیوں کے ہاتھوں ہی۔ لیکن یہاں پر ترکی کی جانب سے باقاعدہ طور پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، ان کی فورسز جو ہے وہ الرٹ کے اوپر آ گئی ہیں، اور وہ جو ملٹری بیسز ان کی سیریا کے اندر موجود ہیں وہاں پر مکمل طور پر وہ اسرائیلی حملوں کی تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن ابھی اسرائیلی ڈرونز اور جنگی طیاروں نے اس وقت سویدہ شہر میں جولانی جنگجوؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پھر اسرائیلی ڈرون نے دمشق کے اندر شام کی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا، اور شام میں پیش رفت کے بعد نتن یاہو نے ججوں سے کہا کہ وہ آج کی کارروائی جو ہے وہ ختم کر دیں، اور وہ آج ایڈجرن بھی کر دی گئی۔ باقاعدہ طور پر اس وقت جو ہے وہ خبر ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے کہ نتن یاہو ٹرائل ایڈجرنڈ ایمڈ سٹرائکس آن سیریا، اور سیریا کے اوپر جب یہ حملہ ہوا تو باقاعدہ طور پر اس کیس کو ایڈجرن کر دیا گیا۔ لیکن ابھی جب یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا تو بنیامین نتن یاہو نے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے دروز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائیوں، اسرائیل دروز کے شہریوں، مطلب اس نے اسرائیل کے شہری ان کو ڈکلیئر کیا۔ سویدہ کی صورتحال، جنوب مغربی شام کی صورتحال بہت سنگین ہے، اور IDF کام کر رہا ہے، فضائیہ کام کر رہی ہے، دوسری افواج کام کر رہی ہے۔ ہم اپنے دروز بھائیوں کو بچانے اور حکومت کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اسرائیل سرحد پار نہ کریں، آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے اور آپ IDF کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ابھی وہ یوں کہہ لیں کہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، جب یہ جو دروز کمیونٹی ہے یہی پہلے انہوں نے بشار الاسد کی جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ دھوکہ کرتے ہوئے اسرائیل کا ساتھ دیا، پھر ISIS کا ساتھ دیا، اب وہی ان کے اوپر حملے جو شروع ہیں۔ تو ابھی انہی کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی وائرل ہے، وہ بھی میں نے واٹس ایپ چینل کے اوپر لگا دی ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک بھی ڈال دیا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ جو پرچم ہے ایک یوں کہہ لیں کہ وہاں پر اتار کر اس پرچم کو جو شامی جھنڈا ہے اس کو اتار کر اسرائیلی جھنڈا جو ہے وہ گھروں کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور وہ پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی باقاعدہ طور پر جو اس وقت اسرائیلی طیاروں نے دمشق میں فوجی جنرل سٹاف کی عمارت کو جو نشانہ بنایا اور دمشق اور شام کے خلاف یہ سری جارحیت ایک جو ہے وہ سچائی کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا دشمن ایک ہے۔ اسرائیل کے لیے سیکورٹی فراہم کنندہ بننے کی خواہش کے بارے میں مزید بات نہیں کی جائے، لیکن جولانی کی بحالی کا جو محمد بن سلمان اور ٹرمپ ہاپیم بلبلا جو ہے وہ بنا رہے تھے اور اسرائیل کی طرف سے ابھرا ہے، اور مکمل امریکی حمایت کے ساتھ کوئی غلطی نہیں کر رہے، بلکہ کیا حملوں کے بعد شام مزید مطمئن ہو جائے گا، یا پھر وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا، یا پھر اسرائیل کے خلاف کھل کر میدان میں آئے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جس طرح سے جو شامی عوام ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گی، اور یہ جو جولانی کی طرف سے جو ایک پوری کی پوری پلاننگ ترتیب دی گئی تھی وہ الٹی اس کے گلے پڑ چکی ہے۔ جبکہ اس وقت یمن کی جانب سے انصار اللہ جو سیاسی بیورو کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم شام کے خلاف اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ عرب اور اسلامی ریاستوں کی خلاف ورزی، ان کے ٹکڑے کرنے اور اسرائیلی تسلط کو مضبوط کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے، جبکہ اسرائیل کی سری جو سرکشیوں ہیں ان کو روکا جائے اور خاموشی اور اسرائیلی فورسز کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی حالت کو ختم کیا جائے۔ لیکن ابھی جارمانہ اور سویدہ کے اندر دروز علیحدگی پسند جو ہیں انہوں نے شام کا جھنڈا اتار کر اس کی بجائے اسرائیلی پرچم جو ہے وہ بلند کر دیا اپنے گھروں کے اوپر، چوکوں چوراہوں میں۔ تو یہ ایک جو بغاوت نہیں تو اور کیا ہے۔ دوسری جانب جو اس وقت حالات ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے وہاں پر ایک یوں کہہ لیں کہ وہ جو شام کے اوپر جس طرح سے حملہ ہوا اور پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے جو ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے کے لیے تیار کیا گیا، اب وہ ساری کی ساری پلاننگ جو ان کی طرف سے تھی اس کو ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی چیز آہستہ آہستہ انفولڈ جو ہے وہ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ابھی جو ایران ہے وہ اپنی مکمل طور پر تیاری میں، کیونکہ اس کے اوپر بھی حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک ساتھ اتنے محاذ کھولنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ لیکن ابھی ایرانی کمانڈوز نے خلیج فارس کے اندر ایک جو غیر ملکی جو کہ
टूवर्ड इसराइल जो ऑयल टैंकर जो है वो जा रहा था उसको पकड़ लिया, जिसमें 2 मिलियन लीटर स्मगल शुदा जो है वो तेल वो था। और जहाज के कप्तान समेत अमले के तमाम अरकान जो है वो अब हिरासत में ले लिए गए। क्यों? क्योंकि हुकाम मुकम्मल तफ्तीश जो है वो भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एक और जो चीज़ इसराइली फौज के अंदर, ये जो 2 साल जंग हुई है, ये 649 दिन गुजर चुके, और इस दौरान वो जो फौजी हैं वो ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। और अभी 7 जुलाई से लेकर आज तक 3 जो जवान हैं वो अपनी जानें ले चुके हैं, और चौथे की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2023 के अवाखिर से कम 43 फौजी अपनी जानें ले चुके हैं। और इसराइली हुकाम ने बढ़ते हुए बहरान की फौरी तहकीकात का हुक्म भी जारी किया है। एक तरफ ये मामला चल रहा है, और दूसरी तरफ जो यूं कह लें कि अमेरिका की पूरी दुनिया के ऊपर जो ग्रिप है वो कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? जिस तरह से ब्रिक्स ने अपना करेंसी नोट जारी कर दिया, फिर ब्रिक्स जो है वो एक्टिव हो चुकी है, फ्रांस और ये जो बाकी ममालिक हैं वो भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त रूस है, फिर चाइना, खुसूसी तौर पर चाइना, क्योंकि इस वक्त बाकायदा तौर पर एक गेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो असलहा को लेकर जो अहम तरीन यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया और अमेरिका का असलहा लेने से इनकार कर दिया, जिसमें फ्रांस है, हंगरी है, इटली है, जमहूरिया चेक है, और जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप से हथियार खरीदने की पेशकश जो है वो मुस्तरद कर दी है। ये यूरोपीय मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। अभी जो बाकायदा तौर पर जो पॉलिटिको अखबार है उसने रिपोर्ट किया और बताया कि फ्रांस, हंगरी, इटली, चेक रिपब्लिक and Germany have declined the offer to purchase weapons from Donald Trump. Multiple European media report, मतलब जो मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रही हैं कि इस वक्त फ्रांस है, जर्मनी है, हंगरी है, इटली है, चेक रिपब्लिक है, इन्होंने अमेरिकन असलहा लेने से इनकार कर दिया, हथियार लेने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी जो इंडस्ट्री है, वेपन इंडस्ट्री, उसको मुस्तहकम करने, उसको बनाने की बात जो है वो की जा रही है। और ये आइंदा आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए यूं कह लें कि एक बहुत बड़ा डेक्लाइन साबित होने जा रहा है, और बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनके लिए पैदा होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि एक तरफ डॉलर जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, दूसरा असलहा जिसके बल के ऊपर, जिसके सर के ऊपर अमेरिका जो है वो रूल करता है, राज करता है, अब वो भी इनके हाथ से गेम जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।